مرادار چاروں کا السلام علیکم مراکش بزانا معشمارا وشت کنی چونکہ گستگیں روچا امریکی صدر ٹرمپ نیمگا مدستگا کے سوشل میڈیا سرا جنگ بندی جار جنک بودتگا چرشی اپت دوئیں ملک کے استاں آہاں مکمل جنگ بندی کو تگا اور گستگیں روچا چونکہ اسرائیل نیمگا بتام جنک بودتگا کہ اسرائیلہ جنگ بندی خلاف ورزی کو تاو آیا میں سرا اور کو تب ایشیا پد مگندے کہ ایران نیمگا ایشیا تردید کنک بودتا چونکہ چرشی پد ڈونلڈ ٹرمپ پریس کانفرنس کو تگا وہی ودہ صورتحال کستی معمول مطابقہ اتکا بلے ایران اسرائیل تنازع یا جنگ چوب یا رشانی سبا مگندے کہ پاکستان ام مزنے کے ساتھ متاثر ہوتا خاص طور پر صوبہ بلوچستان کے آئیے گیشتریں بارڈر کے ہستے ہیں ایران اگوں لگی ادھر محلوق کے ذریعے معاش یا تجارت یا کاروبار کے ہستے ہیں ایران بارڈر اگوں وابستہ ہیں تو یہ جنگی صورتحال ایک کشیدگی سبب آ مگندے کہ حکومت پاکستان نیمگا پاکستان ایران بارڈر کے ہستے ہیں جار جتگا غیر معینہ مدت واسطہ بند کنک بودتا بلے ای بارڈر کے ہستے ہیں اسی بندشاہ چچو تاوان بودتا یا مزنے کے ساتھ کاروبار سر اثر کبتا چونکہ میں شمع دیمائیں اگر چارک بھی تو بلوچستان اوار تھے ہوگی ملک کا ایرانی اشیاء کردنوش اوار تیل کے ہستے ہیں ایران چکے ملک ایدے کے دمگاں اثر کنک بھی تو اسی تو کا چیزیں کے ہستے ہیں ایلیگل کاروبار آؤ دو منیم کا چیزیں لیگل یا کراسنگ پوائنٹ ساں کے ادا یہ کاروبار کنک بھی تو اسی تو کا نہ صرف تیل اور گیس اور دیگے چیز کے ہستے کہاں بلکہ مزنے کے ساتھ یا وردنی چیز کے ہستے کم نیادہ بلوچستان ملوکہ آدھس کپا تو ہمیشہ پیش نظر یہ کشیدگی پیش نظر کشیدہ صورتحال پیش نظر یہ بارڈر کے ہستے بند کنک بودتا بولے نو حال ہمیں دیما اتکا کہ بارڈر کے ہستے آپ اچکنک بودتا بولے کاروبار معمول مطابقہ یہ واسطہ نیت کا کہ انگتا اما جاور کے ہستا آنی گیو گور بوگا وحد لگی اور دومنی مکا چارک بھی تو ایران و پاکستان درمیانہ سالی ارباں قلدر ڈالر کے ہستے آئیے تجارت بھی شعبید مقامی مردمانی ضروریات کے ہستے ہیں اور زندگی نثار ہمیں ایران بارڈر کو منسلک ہیں اس طرح یا بارڈر کے ہستے ودے کے بند بھی تو مزنے کے ساتھ یا نوجوان یا ہما مردم کے ہستے مزدوری سلسلہ بارڈر کاروبار کو وابستہ ہاں تو آ بے روزگار ہوں چونکہ دوازدر اونچائی جنگ برجا بودتا تو نہ صرف بلوچستان بازیں نمگا تیل قلت بودتا بلکہ اشیاء کردنوش محلوکہ دست نہ کپتا اور دومی نمگا مگندے کہ حکومت اگر یہ جنگ طویل بودتی یا یہ جنگ دراج بودتی تو اسے اثرات مزید بلوچستان سرائے بلوچستان محلوک سرا دومی ملک سرا کب تک تھا تو یہ والا حکومت پاکستان یا حکومت بلوچستان کے ہستے آئیے چی حکمت عملی بوگ لوٹی خدا نقوستہ ہو کے وعدہ ایک صورتحال پدا میں وڑا دیما بھی ہوتے ہیں تو حکومت کے ہستے آئیے اچھی پلاننگ اور منصوبہ بندی کنک لوٹی تاکہ یہ جنگی صورتحال تھا ملوک کے ہستے شدہ گجنے آماچ مبھی یعنی روزگار بند مبھی اور روزگار بندشاہ علاوہ ادھر ملوک کے ہستے ہیں شدہ میرا پرچہ کہ ادھر بیشتر اشیاء کردنوش وردنی چیز کے ہستا ایران کارمرد گاؤں تو مروچ میں مجموعی صورتحال سرا گپتران کریں کہ حکومت اشیاء والا اچھے اقدامات کنگیں اچھے متبادل راشواز کنگیں تاکہ آپ کے مدد ملوک اگر کاروبار متاثر بھی آنا متبادل کاروباری و تمنی مگا آہانی ذریعہ معاش یعنی وردنی چیز کے استان سر اثر مکپی چونکہ ایرانی تیل کے ہستے مزنے پیمانے ہیں چونکہ مگندے کے بلوچستان یہ کاروبار بھی و دومنی مگا بلوچستان ایندھن یا یہ بحران کے ہستے ہیں یا یہ قلت سبا مگندے کے مزنے کے ساتھ ملوکہ تاوانی تو کپتان بڑھ جائے میں کہنا بی این پی اے مرکزی رہنما میر نذیر احمد بلوچ صاحب مراداری کرنے گئے سینئر رہنما آئیے گوئے حوالہ کپتان کرنے. السلام علیکم میر صاحب. السلام. تو بعض محنت واری میر صاحب تو اتکشتا مراکش آوار بودتے گئے تو میر صاحب چونکہ میں دستگا کہ ایران اور اسرائیل کشیدہ صورتحال یا جنگی صورتحال سبا تو ودی کہ حکومت پاکستان نمگا یا انتظامیہ نمگا بارڈر کے ہستے بند کنک بودتے گا تو میں دستگا کہ نہ صرف ملوک کے کاروبار بلکہ اشیاء کردنوش کے ہستا آنی بندبوہ کے سبا بلوچستان ملوک بعض پریشان تکان سارا تو بنیادی طورہ مگندے کہ ملوک کے کاروبار ایران بارڈر کو وابستہ ہیں یا کہ تو بارڈر سرا پابندی بازاں یا سختی بازاں اور دومنی کا یہ صورتحال دیما آگا پدما دستگا کے حالات مزید خراب تھا تو بنیادی طور پر چھ سرپت بے کہ حکومت بلوچستان کے ہستے ہیں یا حکومت پاکستان ہستے ہیں آنا بلوچستان ملوک کے واسطہ چھ متبادل راشواز کنگی آگا آپ کے مدہ خدا نخواستہ یہ صورتحال پیدا بھی تاکہ مکران مردم میں پورے بلوچستان مردم کے ہستے ہیں آشدو گجنے آماچ مبی بدر شمع انتے منتوار کی شما چما موقع دا مارا موقع چے فائدہ کا مزدورا شما سرپدے کہ 70 سال
ये मुल्क उम्र ये अफ्ताब साल तहा चा आपा चे अरबान तेरे चीज वलगी आपा चे नेस्ते मारा चे मुल्क नेमगा शर्रे आपे वरगा नरस्ता आ रोजगार आ नौकरी आदि मालूम मड्डी वती जागा मा सरपंच की रियासत तारा में जिंदगी में खुशहाली वास्ता चुशे खासे फर्की न कपी रियासत तरह सिर्फ में सरजमीन जरूरत है में साहिल जरूरत है में वसाइल जरूरत है माँ वती मदद वत जिंदगा मैं ये खुशबख्ती बूता कि मैं हमें सरजमीन को ईरान करीब बूता हम ग्रंच बूता माँ चा वक्ता हमारा जमाने का पैदल वक्त बूता उश्तर सारा ची रवग वायक बूता यहाँ के पदा में गाड़ी जम्बादी बूता अम्मा उठी हम ला भी कष्ट बिजनेस ही ना बूता यदा अम्मा कसाने उठी वो चुक्का नहीं खातरा उठी वो पीरे पिस्से मासी गोली दवाई खातरा या वंडो या स्कूल दाखिल करनेगा ये वास्ता एक फीस ये बंदोबस्ता या अम्मा पोता एक हार वास्ता यदा कसानी पे माने या एक जिंदगी गुजारने का चेहरा ने बाढ़ रहा हमारा हमें मौका रास्ता भले माँ सरपंच बूता कि ये दाहो दुआजदर ऊंचा कि ईरान इसराइल है ईरान है कि इंटरनेशनली मामलात की शुरू बूत करता माँ सरपंच बूता कि हुकूमत पाकिस्तान ने लगा खासूसन बलूचिस्तान और खासकर मकराना पंजगूरा गवादरा तुरबता या इनका दाल बंदल चाहिए ने लगा चुशे हुकूमत ने लगा चुशे इंतजाम चुशे बंदोबस्त नबूत अलबत्ता मक्खल में यके छिया छि आमेगु की जो बॉर्डर बंद है बॉर्डर रहोग वागे कसे कारा मकनी ये दौराना मखलूक करी मुआशी हालात इदा हमें पेमत थंग दस्ती हमचो परेशानी बूता के मर्द में शोता बॉर्डर हम उदा 4 दम डीजल जुरता आता था बहा कुत्ते के उती चुक्कियारा ला पेदा था उती आदि के दवा और दरमान के उती शफारा रोचे कुत्ते के उती दूमी पता रहोगे इंतजार बूता लेकिन ये दाव 5 रोचा मकराना ये पंजगूर खासकर तुरबता ग्वादरा मखलूकनी जिंदगी मुआशी हालत थक बात करा बूता है कोई रोजगार ने इदा के जरिए माश ने रावड़े जा भी सरकार न दाता तो यकीनन ये तंगी अम्बे वास्ता बाजे मामला थी बूता अम्मा हमें सरपंच की रियासत में वास्ता कृषि बंदोबस्त ना करता और रियासत में सरपंच भी एकदम खुश बूता आई वास्ता मौका ही बूता है कमी बाजरे कसाने दरग इतिहास से अम्मा ईशान बलूच वास्ता फंग देखना ताकि बलूच बिल्ले दर बदर भी दिशा आराम में अम्मा पता खुशी के मैं जिंदग बुआ गो में सलामती आ रहा सरोकार नहीं आ रहा में सरजमीन गो में साहिल वसाइल गो सरोकार हस्ते लेकिन मिर्सा बन चुका ये जो अस्ति जंग अंचुक तो कोशिश करता तो आजदर ऊंचा पद मगंदे के अलास बुत्ता और 2 मिनट का खुदा न खास्ता के जंग कसते तवील बुत्ते हैं तो शुमा चे सरपत दे के बलूचिस्तान हुकूमत कर रहा चुशे प्लानिंग मनसूबबंदी चुशे हिकमत अमली अस्ता चुके पाकिस्तानी तेलुदा सर नबी अशिया कर्दनोश के अस्ति पाकिस्तान उदा ग्रान है ईरान बंद आ टाइम तो चुशी हिकमत अमली या मनसूबबंदी प्लानिंग बलूचिस्तान हुकूमत गोरा अस्ता के उदा महलूका कहते हैं अशिया कर्दनोश या अयर तेल पुजारी नक बुत्तगा आइए बंदोबस्त मिसाल मात्र ईश दई के एदा के अंचु बाल शफा बंद बू दा आइए बंदोबस्त नबू के वजह ये बड़ा है कि यक गेल पेट्रोल के 4 लीटर है 500 400 रुपया ये रेट बुमा में दौरना मस्तोंगा पोतगी फातिया सिलसिला शुते तो खलाते बड़े जागा या हमारा तकरीबन 2 घंटा इंतजार कब खलाते बड़ी चिठी या कि मैं तेल बुजूरी पंपा तेल से रश लग गए पदम मस्तोंगा शुद्ध सोबा पदम मस्तोंगा चे दराएगा भी वाफर मिकदार इंतजार करना कब हमें रोड़ा इंसरा हमें ईरानी बका कुछ कम में तेल बचते गए हमेशा रेट आसमान आया वो हमें सोशल मीडिया भी क्वालिटी था मजने हंगामा राई बुआ गए लेकिन क्वालिटी बड़ी चिठी था का इंतजाम करते ना पंजगूरे बड़े जागे या चे इंतजाम करते चाहिए चे मैं उम्मीदवार जी मेरे साथ 2 मिनट में चुके ये बॉर्डर है एक तवील बॉर्डर के साथ 90 किलोमीटर तवील बॉर्डर तफ्ताना चे बिंदात बेयुदा ग्वादरा जीवनिया रो कुट्टी तो 2 मिनट में कहने के ये बॉर्डर के असने बाज़ें जगह मर्दमा कारोबार करने के हवाला बाज़ मुश्किलात दरपेश हैं और 2 मिनट में गोशा गमी भी क्रॉसिंग पॉइंट जोड़ कर गुत्तगा मर्दम लीगली कारोबार को कबल इसके बावजूद में कहते कि कमीशन बत्ता या कंची चीज़ें मौजूद हैं तो चर्शी सब्बाई कारोबार सक मुतासर हैं तो इससे चपे चाह रहे जंगी सूरत हाल वती जागा बेचा मन हमें दौराना कि ये पंजगूर आ रहा डिस्ट्रिक्ट का टोकन सिस्टम के करने गया था मन हाल पार्टी से चेयरमैनशिप ही मना गुने तो मैं वक्तन पर वक्तन गुमे सरकार चाहे या आदमी मजने सरकार है या हमें ये सूबाई हुकूमत चेयरदस्ती सरकार है अम्मा हमेशा गो के बॉर्डर चेयरदस्ती हर कुजा बलूच के पंजगूर है निंदो के मक्रा ने निंदो के यार आजादी बेदे या बॉर्डर वती तरीका पता वती वड़ा के
लेकिन इस पर उसी जोर कलम है सरा उसी तुपक के सरा ईशा नेस्ट बल पंजगूर आ रहा मकान आ रहा या एदगे नेमगारा गवादर आ रहा या तफ्तान आ रहा या ठोकन ये नाम है सरा को लू हम ठोकन आ रहा रोज पर रोज ये तंग कनगाया तकलीफ तर कनगाया मतलब ईशा परेशानी कनगाया बड़ी बड़ी पे किसी ने खातर ईशा बारबर सरा लोटा है ना बड़ी एरिया से निकाली लोडना वही पता वापस का आया मतलब पद भी ना होने के बराबर है ये मौके तलाशा कभी से दस्ता मौके बिकती हमें सिलसिले हमें निजाम चीशें दस्ते जनक लोटा अलबत्ता ईशरा हमें खातर चलाएं लगाया कि ईशी गेश्तरे फायदा हमें मखलूक अली छेना तरह इधर डिप्टी कमिश्नर कहते हैं आप बत्ता है खातर इधर कहते हैं इधर एसी कहते हैं आप बत्ता इस तरह कहते हैं इधर मुख्तलिफ चेक पोस्ट हमने अमान दरहम बरहम है हमने मानव कस्ता सरोकार ने अगर चेक पोस्ट जोड़ा इस तरह के हस्तम सरपत भी आनी बत्ता पूरी हमें जर ज्यादातर इस्लामाबाद और लाहौर और अमानी ला पाया इधर कसा ने फेमिया मजदूरी है कसे वक्त बच्ची है न बच्ची लेकिन मसले फायदे गमान रह सके बले मिर्सद दुमनिगा बलूचिस्तान हुकूमत या सियासी जमात के हस्ता शुमा आनी किरदार चौंचा रहे चूँकि बिल्कुल तीगा पर रास्ता इसी मस्तरीन बेनिफिशरी के हस्ते इस्लामाबाद लाहौर या पंजाब में तो इदा मर्दम कसानी कारोबारी कना आनी लापो दरके भले हाँ आवड़ा ज़र नरसी तकलीफी बाज का शक भी तो हुकूमत बलूचिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ चूँकि तो आल पार्टीज़ चेयरमैन हम बुतगे आनी किरदार ची बुग लूटी वाला आनी किरदार मुतालिका मतलब भी सूबे असेंबली गवर्नमेंट तो कह रहा गुशे फार्म 47 वाला ने गुशे हमेशा के सूबे असेंबली है हमारे गुशन से सीटर है में एमपीए शिपियर बहार होता हमेशा जुस्ता मन कनगा है क्या वजारत तरह बहार होता हमेशा मन जुस्ता है वजीर आला है क्या ये वजारत आला है बहार होता हमी डीसीएच मन जुस्त कनगा है क्या ये पंजगुरे वास्ता मतलब ऐसे 60 करोड़ की जरदा था तो मन हमें कमिश्नर जुस्ता है क्या ये 1.5 करोड़ की जरदा था या 10 करोड़ की जरदा था मकराना था ऐसा नहीं जुस्ता बोला क्या अच्छी उम्मीदवारी में अच्छा शोमा सरपंच के इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर्स के हस्ते आनी तैनाती पमिश का कनक भी ये पैसा दिया भी था कि ईरानी बॉर्डर या तेल हमें हवाला बत्ता बेकशा और पत्ती जोड़ेगा मात्र साफ गुशगा के मकरानी गुशे या के तई ये निंगा रक्षा डिवीजन गुशे एदा कोजा डिप्टी कमिश्नर या एसी या तहसीलदार ये बोली लग गया ये बोली बल्कि इस्लामाबाद लग गया ये उसी पैसे अदायगी कना नु पंजगूरा नु गवादरा नु तुरबत पोस्टा निकातरा कहाँ है ये सारी पेमेंट कना ये पोस्ट पंजगूरा डिप्टी कमिश्नर है और एसी है वो तहसीलदार है सारी बहाबूतगा ये कमिश्नर निकातरा निश्चित है वो दिगे मामला था मखलूक के सहूलत देगा इचकिस ने सरोकारी नेस्ते अच्छा मिर्जा 2 महीनों का मगन कह चुके मकराना या तुरबत ग्वादर पंजगूर ईरान कैसे हो तो बिजली फराम का जो कि जंगी सूरत आलता मगंदे के बिजली निज़ाम हम दरम बरम बुतगा चाहिए रहा है बिजली मुअत्तला तो कोशा में बुतगा के चीज़ें घंटा पाद और नेशनल ग्रेड मुनसलिक कनक भी तो शमची सरपत बे खुदा न पास्ता जंग का हमें बड़ा जारी बुत्तीन तो आया मकराना नेशनल ग्रेड ची बिजली रस्तगा हमें बड़ा ईरान ची रस्तगा या यहाँ मंचिंग गप्पा हुकूमत नेमगा मां सरपत के चीजें सारा सारी शनी चिया अल्लाह का मैं ईरान एगो पैटिया में मुलाकात भी सदर अफजल सरबराही है तो आग उसका मैं कह बिजली वाफर मकदार मौजूद है लेकिन चंबा बिजली जूरी के चंबा बिजली लूटी मकराने वास्ता के हम देगा वास्ता तैयार है मैं जूरू के वास्ता का तैयार नहीं मां सरपत भी के ये दाएगा तैयार है जूरू के लिए पूरा ये नेशनल ग्रेड हमारा क्यों बिजली दया अच्छी उम्मीदवारी ठीक है बाज़त में ना तो मिर साहब तो अतकश मराक शवार बुत्ते हैं मरा चारों का मीर नज़ीर अहमद बलूच साहब मरकज़ी रहनुमा बीएनपी तालुक च पंजगूर आएंगा पुत्रान कनकाई को शक हमेशा के माँ हुकूमत अच्छी उम्मीद बेदारें कि उदम अगेंदे के मजने पैमाने या वदी के तेल या वर्दनी चीज़ काया सरब मकराना खासतौर पर पंजगूर ग्वादर केज तफ्तान और माशकिल वाशों को ईद के दमगा भले इशिए सप्लाई के हस्ते न सिर्फ बलूचिस्तान दूर दराज दमगा भी बल्कि मुल्क के ईद के दमगा मगंदे के इशिए सप्लाई भले अमी दौराना वदी के जंगी एक सूरत हाल या तो मदिस्तगा के तेल किल्लती वदी बुतगा तो हुकूमत बलूचिस्तान ने मुशक बुतगा के सुबह तेल अदम दस्तियाबी या बहरान गिरदार कनगे आतरा हुकूमत के हस्ते भरपूर गामगे जूरगाएँ भले ई वदा अलमिया मस्तरी अशें के कोयटा शहर अलावा बलूचिस्तान ईद के दमगा पाकिस्तानी तेल अवेलेबल नहीं तो अमीर सूरत हाल जिनको मीर नज़ीर अहमद बलूच साहब को शगा के वदी अमी दौराना जंग बुता या तेल ब्लैक अबा कनक बुता तो लीटर के हस्ते 465 कलदारा माँ कनका मजबूर बुतंगी तो इसी बुनियादी वजह हमेशा के बॉर्डर के हस्ते
बलूचिस्तान को 90 किलोमीटर बॉर्डर वाबस्ता ही अमगरन थी तो ये अगर जंगी सूरत हाल वधी भी तो इसी एक मनफी असरात बलूचिस्तान मल्लू के सराई दौरान कप्ता बॉर्डर या कि बंदिश और दोमिनी मगा मगंदे के बॉर्डर सारा सख्ती या मल्लू के रोज़गार सारा बंदिश सब्बा कारोबार ठप भी और चर्चे सब नुकसान के हस्ते आम मरदमा भी तो न सिर्फ ट्रांसपोर्ट सड़क मदनी असरी कपी चूँकि बलूचिस्तान एक साहिली पट्टी उधर माहीगीरी भी या दारूबूजी के हस्ता अहम ईरानी तेल के हस्ते डीजल के हस्ते अमा ये सारा मुनसर तो अगा ये बड़ी सूरत हाल मज़ीद पैदा भी या जंगी सूरत हाल बहुत थी या खुदा नख्वास्ता जंग बहुत थी चूँकि हलास बहुत था तो एक मगंदे के रिलीफ मल्लू का रसगाई भले मस्तरे सवाल हमेशा के आपके मद्दा का ये सूरत हाल डेवलप भी तो हुकूमत बलूचिस्तान के हस्ते आई कर रहा प्लानिंग मनसूबाबंदी हमत अमली चाहिए और दोमिनी मगा ये वद्दा मकराना ईरान अच्छा बिजली सप्लाई कनक बुआएँ तो हमें दौरान मगंदे के बाज़ें और पद ईरान सप्लाई मुहत्तल को तगा या मुनक़ता बुतगा चर्शी सब एक बाज़ें कलाकम बिजली न बुतगा तो गिशिंग पुत्रान कनी ब्रेक लद बुत पर शुमनी मकाएँ गिशिंग पुत्रान कनी